Malien an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ aw ye bi ye juillet kalo tile 28 ye san 2022 28 juillet 2022 k'a fɔ aw ye ni a ye an fana ye awa an habillé nin tɔgɔ in na tan dɔrɔn tenue militaire la o b'a yira k'a fɔ armée ye exploit kɛ an nisɔndiyalenba dɔn bi kosɛbɛ ka sabu kɛ armée malienne ye pogo don terroriste la kunu a ma kɛ basi ye min na a dɛsɛra an sunɔgɔra sɔrɔ an nisɔndiyalenba nka ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye an'u ka welewelekan ye ka an ka sigi bi an ka émission kɛ sinon ne tun bolo k'a fɔ kunu an ye image min bila ka audio min bila ka video min bila n ko o ye wasakɛ nisɔndiya kɔfɛ an bɛna sigi bi an bɛ kuma aw ye k'a dɔn k'a fɔ jamana marabagaw u bɛ baara min na u bɛ ka wulikajɔ min kɛ jamana in a bɛ se ka basigi cogoya min na bi n ka maa welelen o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ye n'a fɔra ko n kɔrɔkɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aw hakili bɛ taa maa min na o ye Seydou Oumar Traoré ye n'a fɔra ko Seydou Oumar Traoré aw b'a fɔ ko jamana journaliste ba don ɲaŋinikɛla ba don an ka émission tɛmɛlen dɔrɔn a ma mɛn dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la a ma mɛn an sigira an kumana a tun ye kuma dɔw kuntigɛ a ma sɔn ka a da maga a yɔrɔ bɛɛ la a ko ma ko attentat ninnu min bɛ ka kɛ ka caya kosɛbɛ attaque ninnu bɛ ka kɛ ka caya kosɛbɛ plan min tun bɛnnen tun don jamana kɔnɔ pour que jamana bɛ se ka déstabiliser cogo min na a ye maa dɔw fɔ an kumana an y'o de fɔ ni anw sigira cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'u ka baara bila ka an lamɛn o kama an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ an jantolen don an kumakan na kosɛbɛ o de kama plateau in sanfɛ n y'o de fɔ n ko ka maa wele ka na n ka plateau sanfɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ka caya a bɛ dépend a tigi ka jamana kanu na aw ka laɲini kama n ye kɔrɔ wele ka na bi thème 3 ɲɔgɔnna bɛ an bolo an ka thème fɔlɔ bɛ na kɛ jumɛn de an y'a mɛn ko mandat d'arrêt international o 3 o bɛ jamana kiiritigɛlamɔgɔw bolo dɔw ko 4 kɛlen bɛ yen ko bɛ di Bubu Sise ma filanan ko ye Cɛma Iber Kulibali ye sabanan o ye Mamadu Igor Jara ko mandat d'arrêt international de dalen don ninnu kan ka sabu kɛ ko kɛlɛkɛminɛn min tun sanna ka di an ka jamana kɛlɛkɛdenw ma Ibrahim Boubacar Keita ka temps waati la a wari tunna a dun tɔgɔma ye ko mandat dalen don k'aw ka n'u yɛrɛ ɲɛfɔ an da don o la thème filanan aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn depuis Fransi président y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na bi Afrique bɛ degun min kɔnɔ Afrique y'a dɔn k'a fɔ an bɛ degun ɲani ni tɔɔrɔ min kɔnɔ Fransi ka baara don an b'a fɛ ka Fransi bila ka an kun da Russie kan diɲɛmaya ye Mali kɛra exemple ye depuis Mali marabagaw nana u ni Russiw donna ɲɔgɔn na Mali bɛ ka développer Mali armée bɛ ka renforcer an ka armée bi n'i y'a ta ka jateminɛ on a une armée puissante très bien équipée aussi diɲɛma bɛ ko o ye Afrique jamanaw bɛ ko o ye Macron sɔmina n'ale ma wuli ka jɔ sigi sen kan teliya la nin ye Fransi ka ko de bannen ye pewu parce que Afrique bɛ ka taa Russiw ka bolo kan Macron tun ye tournée dɔw daminɛ Afrique kɔnɔ a taara Cameroun a bɔra Cameroun an y'a mɛn k'a fɔ a taara Benin a bɔlen Benin halisa awa a ka samara b'a sen na a bɛ yala na Afrique kɔnɔ an da dɔw la an ka thème sabanan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye armée bɛ ka exploit baw mun kɛ an y'o de fɔ n ko maa n'i ye nin armée n'i y'a dɛmɛ i yɛrɛ de dɛmɛ terroristes bɛ ka ninnu faga kun jumɛn de la parce que ninnu de bɛ ka anw nakana u tɛ se ka anw sɔrɔ cogo si la f'u ka passer awa an ka armée de fɛ armée bɛ degun kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka degun don armée dɛmɛli anw ma o ye wajibi ye an kan an bɛna an da don la armée baara min kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la kabako dan don révélation baw bɛ kɔrɔ bolo bi n'a bɔra ni nin révélation ye aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la armée bɛ yɔrɔ min na bi kɛlɛkɛminɛn ko kɔni ko kuma bannen don formation ko kuma bannen don an ka cɛdenw u labɛnnen dɔ bi u kɔlen dɔ bi u bɛ se ka fɛn kɛ nka sani n ka kuma di kɔrɔw ma n bɛ foli lase an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔfɔlɔ o ye Bama Dramera ye PDG ka PDG Bama Dramera produit Gadan PDG ba déjà maintenant Bama Dramera a bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se ka to an bɛ baara min na jamana kɔnɔdenw ye ka kunnafoni jɛlen di jamana kɔnɔdenw ma a bɛ se ka to sen kan togoya min na Bama an ka foli bɛ Bama Dramera ye an tɛ ɲinɛ k'a fɔ an y'a fɔ aw ye n'a ye fɛn fɛn san 711 ka boutique la a y'a bila aw kunna aw bɛ ka anw dɛmɛ ni Bama Dramera bɔra yen an bɛ foli lase Assane de Voyager Al Omora mɔgɔw ma ka se boisson énergétique Iber maaw fana ma olu ye an ka sponsor baw ye fo ka se mouchoir douceur mɔgɔw ma ni an bɔra mouchoir douceur mɔgɔw la an bɛ ABK Solar maaw fana fo Keita a n'a ka cɛdenw
lampadaire, panneau, batterie lithium, batterie zel ani batterie kibilaire. Keta ay wiliga jobba ke jamana kono ay jamana ndeme kossobe. Jamana kaumbe ni ala sona a video ba mbolo dona tawla amena ni a video ye aya seko bela jelenga pour que kan olu be seka panneau ni lampadaire soro to komena na mo go be panneau ni lampadaire la abe seka wele 79 11 73 16 ni ambora oro la ame foli la se anga sirifu kema dogokun konna la tunye saka kelenda ma comme ay ladu tanyo kalo kala ame saka do furu la serif tiami aidra kabako fratiki ni mami mako ba ka kabako fura la be se ka weleli ke 78 78 03 03 ka fo awye kabako fura ko ninga nyata nyadi mama olu ko ninga nana jabi jago kabako fura kan ka tla ka fo awye fana abe image misro image kan ko jugu son kan ko jugu oye anga technicien bay bu mabel fa no e dawda ketay image kanya son kanya anta ko ninga te dore fo ya anta kuma de na awkado anga kuma ko fe équipe de fana be mimbe dibila mimbe ka barake ambe sigi ambe kuma olu be sona be we image la be bara fen fa ka ke u ba bela jelenke ka équipe bela jelen fo ka fo awbe aya bismillah ka émission préférée sans fait espace de vérité noye tien kene Seydou Oumar Traoré ale de anga mawelele bi ka fo awye anga radio mumbe ye radio Sultan Mali kono foli tanibu bela jelen groupe WhatsApp mo ko bela jelen fo ani mamumbe anga video tatune ka tlaga bloka page sans fait Mali kono ani Mali kokan ambe foli la se aw bela jelen ka foli la se jamana kono dem bela jelen mingi ndo aw fe ay émission aya a partager kosobe yɛrɛ dɛ aw ka a commenter aw ka aimer commentaire la aw ka cœur bila commentaire la bi révélation baw u ka bon kojugu kɔrɔ ini ɲantuma ni lamina amba kɔri basi la ma fa alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo kala barka da man doro fitina alhamdulillah ambe tanu bla masai ala min ni ale de bi fembe latige min kadi ala ya bode ke ala de ala tige ka bijira enenela ka kuma donda wakati la fene wakati min na kafsa malima kusobe alhamdulillah anni sonyalendo o sana nga janfambo ala foko barkada anga kelece munu be kungo kono ambe folni tani duma munu be dugubaw kono nu be kelela ambe folni tani duma munu fatura ambe do kuye ka do ku kowi ka nyini jamana don fe angu ko deme angu ke u ko fe o yanga devoir de parce que olu sara anye otuma usalen ko fe anye ambe mun kuye sigatala anga ka meri ni yoro ina u sara ka juru de do awna otuma anga juru sara u ko fe o de horonya e sigatola o juru sara nye ka ku ko fe ku ko indeme ku jidi ku sangorota ka ufsa na yere parce que ufa usona kasa u ba usona kasa anga kishi wallahi oh, donc ambo nyini jamana don fe ka do ke malden fe chesire no malié ala ka beka chesire sara herala amina amina kerengere ni yana tukalange munumbe nu jorolembe malila na ma munumbe kashi munumbe kule munumbe boka bi munumbe dese ka barake munu torolendu diaspora malienne ambe foliku be ka do ku be ka fuye bi kuku hakili siki bien anga doye bianga doing sigato wa bianga don damene doronde de adamene doronde ni alhamdulillah parce que komunu be nyefe kana o kadi nambe duma mina biye ah korone kora duma re komunu be nyefe kana be segaka o kadi nambe duma mina bi otuma ne ni so kadi o ye ni so dia dan o ya ala tanu e ma e kunu me dongil dala kunu me dongil dala o wa bi fene ni so kadi ka temoka ah no be dongil dawro an ngoni ngabe dongé ni so jafe ala foka ala baraka da maliko ni de mali jamana baraka made chawo che ni tira malila ibito ay o jamana o de bambulo o dona sisamne voilà donc ame ala foka ala baraka da koro foli afamba be di irema nyo de fongo anga bara ere potala nyogo kibe ere poke wati jamana kono don ne bi wele sigatala ay kuma nama kuma ande sendo ka sinogo koro armée exploit min kama dogo machila nga sani anda ga se armée ma anya soro
dɔgɔkun kɔnɔna la an ka kiiri tigilamaw fɛ ko mandat d'arrêt internationaux k'a dalen don an ka maa 3 ɲɔgɔn na ko bi fo maa 4 Dr Boubou Cissé ale ye jamana ministre kɔrɔ ye Cɛma Iber Kulibali ale ye jamana ministre kɔrɔ ye Mamadou Igor Jara ale ye jamana ministre kɔrɔ ye nin bɛɛ bɛ jamana in kɔfɛ bi bɛɛ bɛ tungamangɛya la diɲɛ kɔnɔ ko mandat dalen don k'u ka na jamana in kɔnɔ k'u ka na u yɛrɛ ɲɛfɔ kɔrɔ ka d'an ye ka se ka dɔ fɔ nin na jamana kɔnɔdenw ka se ka faamali sɔrɔ Gandi b'a dɔn min kɛra Ala de kitira awɔ kiiri tigɛra Ala de kitira Ala yɛrɛ de kitira quoi parce que ale Ala de ti sunɔgɔ waati ji to nɔnɔ na siga t'o la Mali bɛ bisi basa min kɔnɔ bi n'an bɛ ka kindi tanga rebelles b'an kan terroristes b'an kan jamana janfabaw b'an kan minnu fana bɛ politiki bunakun kan n'u bɛ ka jamanadenw senkɔrɔma cɛ ka kuma Afrique jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma Europe ani Occident jamana ɲɛmɔgɔw fɛ pour que Mali minɛcogo ɲuman Mali janfacogo ɲuman k'a gundo d'u ma i bɔra ka olu liste de kalan an ɲɛ sisan pour la plupart ninnu de sa kunkolo ye ninnu de sa kunkolo ye Allahu akbar wa ninnu de ye jamana janfa k'a jigin dingɛ kɔnɔ k'a cɔrɔn pewu ni ko n ka kuma nin kelen-kelen na ka kɛta kan sous réserve des décisions de la justice an bɛ siya kɔrɔ e ye kelen t'an bɔ heure kelen t'an bɔ dɛ an bɛ siya u kelen-kelen ni ko an ka kuma kelen-kelen ka tiɲɛni kan u ye min kɛ ko ne k'a fɔ ne bɛ min dɔn an bɛ siya kɔrɔ na kɛ ninnu na jugumanba kɛ jamana la dɛ ninnu ye Mali fa de ye wallahi a ka haram e ma i bɛ ka ma si sɔrɔ wallahi parce que coup d'état kɛlen i bɛ ka tun bɛ résidence surveillée la a bɔlen résidence surveillée la Assimi Goïta tora dɔɔni a bɛ baro kɛ cɛkɔrɔba fɛ u y'a janfa dossier minnu na a bɛ kelen ta a b'o da kɔrɔ cɛkɔrɔba b'o lajɛ a ɲɛji bɛ jigin a b'a kala a b'a ka verre bɔ ka da a bɛ dɔwɛrɛ da a ɲɛji bɛ jigin a bɛ dɔwɛrɛ da a ɲɛji bɛ jigin u b'a fɔ ko a to ten i kana cɛkɔrɔba kɛri cɔ a kɔnɔ dusukundimitɔ don Allahu akbar tellement k'a dara mɔgɔ minnu na ka Mali d'u ma k'u ka Mali baara ka to a ka fanga ka bi u nɔfɛ olu de y'ale janfa k'ale jigin dingɛ kɔnɔ wa hali ale IBK masa u y'ale janfa ka tugu ani min tun bɛ kɛlɛ la politiki bunako ka tugu o kɔ wa hali ma t'u sara IBK la k'a fɔ tonton nin ye ne taatɔ ye nin parti politique in na min y'i sɛnɛ ye min y'i ka fanga fadenya k'i ka fanga la bi nin ye ne taatɔ ye IBK balolen ɲɛna u taara hali m'u sara IBK la k'a sɔrɔ IBK ka fanga caman Allahu akbar o tɛ ingratitude ya a ka jugu n'o ye o fitiri waleya o de kama n ko Ala ti ji to nɔnɔ na ka fɛn bɛɛ k'i ye e b'a dɔn min kɛra Mali armée la équipement ko la 1230 milliards 5 ans IBK y'a ŋaniya ta ko ka armée dɛmɛ ko armée ka kɛ armée kolo gɛlɛn ye a bilahi talahi IBK y'a ŋaniya ɲuman ta Assemblée nationale y'a loi voté a don hali opposition votera loi in ye miliyari 1,230 chef de file de l'opposition opposition Umaru Marko nu u bɛɛ votera loi nin ye nin ye tare tare a dɔw bɛ opposition na parce que ko nin ye ko ɲuman de Allahu akbar mais mun de nana kɛ o wari min n'o bɔra k'o bila jamana ka bila la u ko alhamdulilayi an tun bɛ nin de ɲini an ye mana biri IBK ɲɛ la loi in votera a wari mugu filɛ IBK da t'a la a bolo t'a la o tuma an k'a kɛ Bafa ni Kili cɛ an ka jamana janfa an k'a wari cɛ k'a bɛɛ fusugu Cɛma Iber Kulibali waati min il est ministre de la défense Gandi ko dɔw kɛra ne ti n dabila kiri ɲɛ mais o tɛ se ka ɲɛfɔ dɛ n'i y'a ɲɛfɔ malidenw ye a ti bɛn dɛ kɔrɔ dɔw da kiiri tigilamaw tulo kan dɛ mina k'a san armée tɔgɔ la k'a marché di société dɔ ma ko taa nin kɛlɛkɛmina ni san armée tɔgɔ la k'a miliyari bɔ ka taa n'a ye o société ka taa mina san ka na bila magasin kɔnɔ ye mina wari min bɔra n'i y'a tila 4 a tilancɛ 1 ma don mina na mais u taara fitinin min san ka na tuguni o ma di armée ma armée bɛ ka faga mugu bɛ ka ci u la u bɛ ka janfa ka t'o bila magasin kɔnɔ k'o da sɔgɔ tuguni armée ɲinɛni tuguni u kɛlen k'a fɔ bon a ye minɛn wɛrɛ bila ka na ka tila tuguni ka t'o minɛn kelen bɔ tuguni ko n'o feere kura ye tuguni o wari kelen na tuguni k'o wari bɔ tuguni kɔrɔ ninnu ka juguniya de ka PV lankolon dilan ko minɛn dira armée ma
ka tila ka PV langolon dilan k'a fɔ ko minɛnw tiɲɛna ka tila ka PV wɛrɛ dilan tuguni ka demande kɛ k'a fɔ ko minɛn kura kana ka tila ka PV wɛrɛ dilan k'a fɔ o minɛn kɔrɔ kelen min nana n'o bɛ magasin kɔnɔ k'o nana k'o livre la a bɛɛ kun ye c'est des stratagèmes pour que ka wari labɔ k'a dun ninnu y'o de kɛ bi olu de b'a fɔ k'u bɛ Mali kuma fɔ bi olu de b'a fɔ k'u bɛ Mali senkɔrɔma ci kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ta tiɲɛni ye mandat ma fɔlɔ ninnu na dɛ parce que généraux bɛ kaso bonba la i bɔra kalama Cour suprême ye mandat da généraux minnu kan Mbemba Keïta ninnu ni Darabo ninnu olu minnu bɛ yen ni olu taara Bamba pardon olu minnu n'olu taara Sulemani Bamba ninnu olu minnu bɛ yen n'olu taara problème senfɛ olu bɛ kaso la o olu minɛlen don mɔgɔw ɲinɛnen bɛ olu kɔ ayi mɔgɔw ɲinɛ généraux bɛ kaso la n ko généraux minɛna civil ninnu ɲɛ mais parce que n'i bɛ kunkolo tigɛ olu minnu bɛ armée dɔn n'olu b'a dɔn olu ye sɔrɔsiw de ye olu b'a armée janfali conséquence ma olu de b'a donc goro bɛ kɛ olu de fɔlɔ la o n'i ye kungo kɔnɔ jiri tigɛli daminɛ ka sɔrɔ ka na se a décideurs politiques ma minnu y'a milliard ta minnu bɛɛ et puis i b'a dɔn n ko u y'a sara da de faso nafolo k'a cɛ ka taa n'a ye wagati kelen na an ka cɛ an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa minɛnko tanya fɛ baloko fɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni ji n bɛna se blindé ko ma les blindés ou ko min ma ko blindé en carton les blindés n'étaient pas en carton hein. Blindé kɛmɛ de commandera o don y'a sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ kɔrɔn fɛ terrorisiw bɛ ka mine da an ka sɔrɔsiw ka mobile bɛ yɛlɛ mine kan u bɛ exploser u bɛ sa an ka officier caman de tora o la an ka sɔrɔsi caman tora o la an ka homme de rang caman tora o la donc l'armée a demandé k'a fɔ bon vraiment an ka pick-up ni ninnu u bɛ se ka terrain kɛ mais sira dɔw bɛ yen pour que sɔrɔsiw ka se ka mouvement kɛ fɔ blindé ninnu ka bila ɲɛfɛ olu ka sira sécuriser parce que au moins ni blindé explosera mobile a bɛ explosion ku mɔgɔ sata bɛ dɔgɔya o de kama a ŋaniya sirila armée ka direction des matériels des hydrocarbures olu y'a ŋaniya siri k'a fɔ bon armée ka nin minɛn ninnu san n'o ye blindé ye o don a fɔra ko ka blindé kɛmɛ de san armée ye a blindé kɛmɛ armée mago bɛ type min na a y'o demande kɛ k'a bila ka taa ministère des finances la u y'a bila ka taa conseil des ministres la a validera dossier jiginna ministre des finances kan u y'a passation kɛ ka a kɛ mafia ba de ye jamana kɔ la mais o fana na ala kitira dɛ Allahu akbar parce que b'a dɔn u ye min kɛ u ye société dɔ de créer Arabie Saoudite Abu Dhabi ni ye révélation ye u ye société min créer o société de postuler la marché la Mali bolo Mali gouvernement ye marché di société ma o société de nana sa kana marché sous-traité min yɛrɛ bi blindé dilan n'o ye Lightrom ye ka taa marché sous-traité o ma donc a bɛɛ coup montelen ka taa a bɛɛ coup montelen de ka taa o Lightrom blindé bɛɛ la laban min ɲɔgɔnna blindage tɛ diɲɛ bɛɛ États-Unis France Russie Chine diɲɛ jamana bɛɛ blindé bɛɛ la dagɛlɛn c'est 270 millions kɛmɛ fila ni bi wolonwula mais e b'a dɔn Mali blindé kelen o kɛlen k'a surfacturer k'a sous-traiter pour que k'a di société in ma min n'u y'a créé Canada exclusivement marché in kama u ye blindé kelen feere Mali ma un blindé 1 milliard blindé kelen milliard kelen o gapu i b'o dɔn wa ça fait min yɛlɛnna blindé kelen kan o ye million kɛmɛ wolonwula ni bi wolonwula 770 millions de francs CFA o y'o de yɛlɛ blindé kelen sɔngɔ réel kan u ye wari min sɔrɔ a la kelen o kelen donc o kɛmɛ cɛ n'an bɛ hakɛ to ɲini an ka musokɔrɔbaw n'an ka cɛkɔrɔbaw fɛ bi a ye ji suma min sinon tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ se ka taa Google kan ko les blindés dernière génération prix a ɲini Google kan i k'a ɲini sur le marché international i b'a ye a bɛɛ la gɛlɛma min da ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye 270 millions o ye min ye 2021 2022 mais Mali ta tun t'o ye mais u y'a facturé 1 milliard 1 blindé non tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔ bi donc 100 milliards kɛmɛ u y'o ta ka bɔ Mali trésor kɔnɔ ka n'a di société in ma k'a ka blindé furu ni Mali ma ala fɛnɛ nana mun kɛ 100 blindé société in ye blindé fɔlɔ min bila ka na blindé 50 o min bilara ka na o blindé 50 in na dɔw b'a la minnu ye semi blindé u tɛ 100% blindé
mais kɔrɔ ninnu ka nin ka jugu ni o blindage ma dafa yɛrɛ o kɔrɔ k'olu sɔngɔ tɛ se hali 270 millions ma olu sɔngɔ tɛ se hali 150 millions ma parce que kilancɛ de don. mais o bɛɛ dira 1 milliard la. o bɛɛ dira 1 milliard la. donc o dilen armée ka direction des matériels ma et des hydrocarbures ma olu techniciens ko an ye blindé min fɔ nin tɛ dɛ. u ye lettre ci chef d'état-major ma o ye lettre ci ministre ma lettre bɔra kɛnɛma ten k'a fɔ blindé minnu nana laban in na a blindé norme ma dafa a ye ninnu lasegin a k'a kɛ blindé 100% ye o kuma de bɔra kɛnɛma ko blindé ninnu qualité man ɲi a fɔra de ma ko blindé en carton n'o tɛ carton ma kɛ blindé ye o norme de ma dafa. Ala ma bɔ u kɔkɔrɔ ye wa. Ala bɔra u kɔkɔrɔ ye. O kɛra sababu ye maliyɛnw bɔra ko in kalama parce que ko ko Ala de bɛ yen quoi. Oui. U filila ka blindé damadɔ min k'a la k'u tugu ka k'a la yɛrɛ k'a sɔrɔ a norme ma dafa o de y'a to ni bɔ kɛra a kalama. Sinon prix ko in kɔni kɛ tɛ blindé kelen kɔni kɛ na o bɛ à peu près o bɛ million caman de sɔrɔ o la o si ma kɛ problème. Non blindé kelen ye 270 millions de ye million 270 marché international la mais olu y'a feere Mali ma milliard kelen. U y'a sɔngɔ multiplier 4 à peu près quoi. Non ni y'a sɔngɔ kɛlɛ 4 ye. Ko bɛɛ bɛ faso nafolo la. O man kɛ problème ye dɛ min nana fana a qualité man ɲi. Non la damadɔ dɔrɔn de b'a la min qualité ka ɲi a tɔ si qualité man ɲi. Olu ye wari min sɔrɔ a la yɛrɛ n'i ko k'i b'a jate kabako don. Donc o de kɛra sababu ye mɔgɔw minnu bɛ yen olu ka blindé ko in ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. 100 blindé feerela Mali ma à 100 milliards blindé kelen milliard kelen e b'a dɔn blindé ye min ye a V8 kelen min ni ministre b'a kɔnɔ o de bɛ taa don usine na k'a blindage kɛ k'a carton ni a nɛgɛw jigin ka bɔ a la k'a blindage kɛ on a vendu des V8 blindés à 1 milliard l'unité milliard kelen a kelen. Olu yɛrɛ wari min sɔrɔ a la ça vaut à peu près. Emadu ye jamana faga. o ye jamana da ka kantigɛ dɛ ka jamana da juguw ma. Mais mun nana kɛ tuguni société min y'o kɛ blindé marché bannen u kɛlen ka 100 milliards empoché société tununa. Société ma ye tuguni parce que société créera nin dɔrɔn u y'a liquider k'a tunu k'a ban n'i taara bi a trace foyi tɛ ça n'existe plus. Parce que olu yɛrɛ de société créé. Voilà olu de y'a créé ka jamana janfa ka marché di société ma ka sɔrɔ société in y'olu yɛrɛ ye ka tila tuguni ka société in latunu donc aujourd'hui wari taara et puis wari k'a bila u ka compte kɔnɔ. Pour que n'i bɛ enquête kɛ n'i ɲɛsi société ma a kana se ka dɔn. Ɲɛ tɛ sɔrɔ a la et puis société min don société malienne tɛ a bɛ kɔ kan de. Oui. Donc u ye nin de kɛ u ye nin stratagème de kɛ nin bandiya wale de kɛ jamana na ka jamana wari bɔ n ye blindé exemple kelen dɔrɔn d'i ma. Dossier dɔ bɛ yen ko Securitas. Oui. PPVI, programme de vérification des importations. C'est un dossier costaud. O dossier fana bɛ yen. Dossier wɛrɛw bɛ yen des marchés illicites minnu dira Faransi ma. O dossier bɛ yen. Dossier wɛrɛw bɛ yen an ka transaction financière la minnu ye milliards ye n'olu sonyɛna olu bɛ yen donc ni damanda de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ dossier costaud baw ye Mali janfalen don minnu na n'a bɛ ninnu contre la. Mɔgɔw bɛ ka fɔ ko Mali binna Mali tun ma bin dɛ Mali tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ. Bon. I bɛ se ka bi k'i to kɛnɛma mais Mali tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ Mali tun tɛ yen quoi. U welela min na o ye fitinin de ye parce que belebeleba bɛ Semaco ma fɔlɔ komi o tɛ armée ye. Belebeleba wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye. Min tɛ nin ye. Mais min ye mɔgɔw tɔɔrɔ diɲɛ bɛ tɔɔrɔ o de ye ka jamana bɛ kɛlɛ la sɔrɔsiw bɛ ka sa centaine cinquantaine dizaine u bɛ ka sa kanw bɛ ka ci duguw bɛ ka ci tasuma bɛ ka don duguw la aw bɛ nin na ko aw bɛ jamana fɛ. Mais kɔrɔ ne tɛ min faamu nin bɛɛ la nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o de kɛ cɛman in wɛrɛ ka bɔ ka yafa deli maliyɛnw fɛ ka yafa deli diɲɛ bɛɛ fɛ n ye n ka faso armée janfa jamana bilennen n'o dɔw b'a la actualité fɛn fɛn mana kɛ i b'a kumakan mɛn awa France 24 ka RFI. Oui mais parce que an y'u to yen de o Mali ɲɛmɔgɔw y'u to yen de o. Tiɲɛ yɛrɛ la. n'o tɛ ninnu man ka bɔ jamana da fɛ o ninnu ci kelen kelenna tun man ka bɔ jamana da fɛ. Ni Mali bɛɛ kɛ dɔrɔn a b'a dɔn nin dossier ninnu bɛ yen a bɛ nin bɛɛ ka passeport minɛ a la k'u bila jamana kɔnɔ u tɛ taa. Mais comme fanga ni kiri fana tɛ kelen ye dɛ. Non olu tɛ kelen. Parce que u bɛ kiri de ka bolo kan donc kiri b'a dɔn a kan ka min kɛ. Mais aujourd'hui vraiment dossier min bɛ ninnu nɔfɛ a bɛɛ kelen-kelenna ka dossier détail technique ne tɛna fɔ parce que fɛn min bɛ kiri ka tabali kan i t'i bolo don o chemise kɔnɔ k'o kuma fɔ. Oui. Mais
an ye min ye journalu la an bɛ min kalama kunnafoni na sanni an ka don a bureau la o ye nin de ye n'o tɛ n bɛ société caman dɔgɔ dɔn compte minnu dayɛlɛla u y'a gérer cogo minnu na caman bɛ yen renseignements caman bɛ yen mais an tɛ n'olu fɔ. o bɛɛ gundo fɔlɔ sinon révélation baw b'o fana kan. révélation baw b'o kan mais an bɛ kiiri to o k'a ka baara kɛ donc k'a f'i ye dɔrɔn simplement ne y'a f'e ye yan an ka émission tɛmɛnen na. oui émission tɛmɛnen yɛrɛ la walahi kɛra. n ko fanga minnu tɛmɛna ni u ye jamana janfa ka jamana nafolo ta k'a kɛ ka sow jɔ jamanaw kɔ kan. caman bɛ ninnu na minnu ka so sannen bɛ Côte d'Ivoire ni Gabon ninnu ni Faransi ni Canada ninnu na. a ye wari b'u bolo miliyari caman. wa mandat dalen filɛ u kan u taara u tɛna bila u mago tɛ Mali la anw de bɛ tɔɔrɔ la yan mais u bɛ k'u to yen de ka tila ka f'u b'an ka jamana ɲagami. mun ko de kabako ko dan yɛrɛ u bɛ kuma jamana ko la fo k'a fɔ ko c'est à dire u ka laɲini yɛrɛ bi jamana in bɛ se ka déstabiliser cogo min na parce que olu bolo ni fanga in bɛ yen olu ma sécuriser donc fo fanga yɛlɛma de ka kɛ pour que olu bɛ se ka lafiya diya. ouais mais u ye wari min suɲɛ wari in kɔnɔ gannen don n'a ye parce que olu bɛ fɛ ka n'u ka wari dun Mali la yan quoi. ɔ duncogo dun tɛ wari in na Mali la yan. oui ninnu ye wari suɲɛ ka se hakɛ min na duncogo t'a la Mali la ayi duncogo t'a la Mali la yan. Banba minɛna. Musa Bɛnba minɛna. Darabo minɛna. colonel wɛrɛw minɛna nin dossier in na qui sont des militaires. N'a dɔn ni forola yiri n'i y'a tigɛli daminɛ si la. ayi no to kɔni olu t'a ban. Nkuna ni nɛrɛ ni jangɛrɛw ni n t'a si dɔn. o dɔw bɛ sa. Jiri denbali ninnu kɔni olu b'u yɛrɛ ɲini. siga t'o la. donc an bɛ don min na ko bi voici la situation min bɛ mandat d'arrêt international ko in na. ɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tun t'a kalama k'u ye nin ko in kɛ u tun b'a kalama dɛ mais u ka dossier dilen don kiiri ma a mɛnna kiiri de b'a yɛrɛ sagoya la. oui kiiri tɛ sagoya la a tɛ ne sagoya la la justice est indépendante wa b'u ka indépendance baara de kan k'a kɛ. donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui situation ye nin de ye min ye banquier la a bandiya wari bɛɛ bi tɛmɛ ale de bolo wa ale de ye. jɔn. o lisiw bɛ yen o banquiers b'a la o. oui o banquier dɔ b'a la oui. a bandiya wari bɛɛ bi tɛmɛ olu fɛ wa jamana ka comptes de dayɛlɛlen tun b'ale ka banque la a wariw bi bɔ n'importe comment au nom de l'armée. kɔrɔ ninnu ka jugu ni ya de ye dɛ. donc parce que o mot si ya de ye an jugu ye an bɛɛ b'a dɔn n'an y'a dɔn n'an y'a ye an b'a kɛlɛ mais ninnu de bɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ jamana in fɛ mais ninnu de ye nin kɛ jamana in na. ninnu de bɛ janfa la ni ninnu coup d'état kɛ tuma n'i ye ninnu kun ye ninnu minɛ mɔgɔw b'a ko politique kɛlɛ don dɔrɔn ko bin bɛ ka k'u kan. walahi o tun b'a fɔ. mais u kun kan ka minɛ depuis o wagati pour que u kana bɔ jamana da fɛ mais u tora u ka bɔ jamana da fɛ tout simplement parce que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. oui justice b'a yɛrɛ sagoya de la. oui n'o tɛ nin kelen kelen si kun man ka bɔ jamana da fɛ. an bɛ don min na ko bi donc an bɛ ala fo ka ala barikada justice ye action min daminɛ ça c'est une action salvateur wa an jigi dalen b'aw kan k'a fɔ mandat d'arrêt international min dalen b'u kan diɲɛ sariyatigiw ani diɲɛ kiiribontigiw bɛ na o minɛ ka na n'u ye an b'u kiiri. kɔrɔ ko jija a ka mandat ka kɛ mandat ye dɛ. ni min nɔ tɛ ko la o bɛ segin ka taa nɔ la wala o bɛ taa ka foro sɛnɛ nka n'i nɔ bɛ ko la i b'an ka wari fɔnɔ fɔlɔ. siga yɛrɛ t'o la. o tuma i bɛ sɔrɔ ka taa kaso kɛ. siga yɛrɛ t'o la. kɔrɔ ni an bɔra o yɔrɔ la sani an ka se armée malienne ka exploit ma an bɛ n da don fɛn min na o ye Macron bɛ ka awa tournée mun daminɛ Afrique kɔnɔ sisan parce que an b'a dɔn Macron tun mago tun tɛ Afrique la ka Afrique jukɔrɔ nafolo ta Afrique ka intérêt bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ Faransi sago ye mais an y'a ye Afrique ni Faransi bɛ ka Rusiw bɛ ka don ɲɔgɔn na cogoya min na sisan Afrique bɛ ka développer kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ la an y'a mɛn ko Macron a taara Cameroun a bɔlen Cameroun k'a taara Benin a bɔlen Benin k'a bɛ ka taa yɔrɔ tɔw fana la est ce que nin tɛ sababu ye Faransi n'a dɛmɛbagaw k'u cɔrɔn ka taa kɔlɔn kɔnɔ sa wa. bon Macron ye catiribɔla de ye ne ɲɛna bi quoi. catiribɔla. sɛbɛ la. sɛbɛ ko tɛ. Macron tɛ sɛbɛkokɛla ye bilen quoi parce que ne ye Macron lajɛ a kɛra ne kɔni i b'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ catiribɔ la quoi. franchement parce que a bɛ kuma minnu fɔ hali fatɔ ni lagalakatɔ b'a dɔn k'a fɔ ko a kan b'a yɛrɛ ma. Macron ka wuli ka taa Cameroun ani Benin o ye mun ye parce que a b'a dɔn a ye Mali perdu. oui. a bɛ wuli ka taa i yɛrɛ manja olu ye pour que olu ma wuli fɔlɔ olu bɛ révolter tɔ don olu kana révolter n'o tɛ jamana o jamana révolter len don a tɛ se ka taa ye bi. ayi hali ni diɲɛ d'a ma a tɛna Mali la a ka na Mali la dɔrɔn. donc n'i y'a taalen ye. oui. a bɛ ka boli de parce que min tun bɛ Faransi kan i b'o dɔn wa. ayi. Faransi ko yɛrɛ de bantɔ don ne y'a f'i ye n ko Faransɛw bɛna garibuya la Mali la yan. non i ye nin kuma in fɔ i ye nin kuma in fɔ.
parce que u ka sɔrɔ bɛ anw de bolo anw y'u ka sɔrɔ robinet datugu mois d'août min n'a bɛna jɔ bi tɛ tɔkalo tile 28 ye wa juillet kalo mois d'août min n'a bɛna jɔ Mali y'o délai de di Faransi ma n'o ye Barkani ye k'a fɔ a k'a ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa ka bɔ yen ka bɔ Mali la pewu ka bɔ Mali la pewu u ka base min tora Gao u bɛna taa cɛ ka bɔ yen pewu donc n'u ka base cɛra ka bɔ yen mun de bɛna kɛ Macron na Macron jigi de bɛ tigɛ parce que u bɛ ka tiɲɛni min kɛ anw ka jamana kan o tiɲɛni bi ban influence min bɛ u bolo n'o ye influence jugu ye k'u b'o kɛ an ka jamana kan o influence bɛna ban. An y'a mɛn ko Allemagne fana ko France ka place d'a ma Nations Unies na. Awɔ. Ko bɛ ka affaibli quoi ko place. Parce que France tɛ fanga tɛ France la bilen. Le fait que fanga tɛ France la. France de bɛ boli la bi pour que a bɛ se ka fanga sɔrɔ. France dun fanga ye farafin jamanaw de ye. N'o tɛ Europe jamana foyi tɛ yen ko France b'o dominer ko a ka sɔrɔ sigilen b'o kan. Mais France ka sɔrɔ sigilen bɛ anw ka jamanaw de kan. Donc comme France bɛ ka anw perdu au détriment de la Russie, donc France bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que anw tilara la ka ban a b'o dɔn pour que tɔ min tora o kana tila la o de Cameroun ni Benin ninnu ani Côte d'Ivoire ninnu olu minnu bɛ yen n'olu ɲɛ ma yɛlɛ fɔlɔ ka décider k'a fɔ u bɛ France gɛn. Ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Donc quand la France dit ko Macron ko n y'a ka kuma dɔ lamɛn a ye min fɔ Cameroun a nana segin o ka Benin ko diɲɛ gɛlɛya min bɛ yen bi ko Rusiw de nɔ don ko parce que ko Rusi ye bingani jɛkulu de ye n'o ye impérialisme ye ko u bɛ k'o de kɛ Afrique ko ka balo bloqué ka carburant bloqué ani ko ka na ni gɛlɛya ye ko donc ko ka pression kɛ Afrique jamanaw kan pour que u ka don a ka da fɛ. Macron bɛ k'a yɛrɛ de décrit a tilara kuma na dɔrɔn ne ko n ko Macron n k'an bɛ Faransi de ma wa parce que n'a tilara kuma na i bɛ Faransi de ye jɔn de y'anw coloniser san 200 san 300 Faransi don jɔn nana traite négrière kɛ anw fɛ yan k'anw jɔnɲasiri ka taa n'anw ye Faransi don jɔn de b'an ka nafolo kan u b'an ka dugu jukɔrɔfɛnw kan Faransi don jɔn de bɛ k'anw ka jamana déstabiliser jɔn de donna ni terroristes ye anw ka jamana kan Libi cilen kɔfɛ Faransi don jɔn de bɛ ka CEMA dɛmɛ terroristes dɛmɛ Faransi don jɔn de bɛ ka renseignement di terroristes ma an bɛ don min na ko bi Faransi don jɔn de bɛ ka bombe d'u ma u ka taa ci an ka kanw na Kati ni Kolokani n'a ɲɔgɔnnaw la Faransi don o Faransi kelen de bɛna fɔ anw ye ko Rusi de bɛ impérialisme na anw ka jamana kan o tuma Faransi b'anw filɛ nusɔgɔtɔ de ya kabako don donc Macron ye gɔngɔrɔn bɔ tile de ma an bɛ min fɔ Kɔngokaw ma wuli ka MINUSMA gɛnni daminɛ yan non MINUSMA y'a ka minɛn cɛli daminɛ ye u commencera k'u ka minɛnw cɛ donc ni Barkani y'a ka minɛnw cɛ an b'a ɲini Faransi ka minɛn tɔ min bɛ yan n'o y'a ka pouvoir politique ni diplomatique ye u ka cɛ ka bɔ yen an bɛ Faransi ambassade a bɛ ci ka bɔ Mali la k'a bɔgɔ cɛ ka taa filiba joli b'a la an t'a fɛ ambassade awɔ pewu non o ye ko kɛlɛ Faransi ka investissement bɛ société fɛn o fɛn na a bɛɛ de bɛ gɛn ka bɔ Mali la kelen kelen an tɛ Faransi ka foyi fɛ hali u ka kan min b'an da an b'a jɔ an bɛ Rusi kan fɔ ou bien an bɛ dɔgɔnɔkan fɔ ou bien an bɛ filakan fɔ ou bien an bɛ bamanankan fɔ o ka station sel ni total ko bɛɛ gɛn ka bɔ yen a bɛɛ bɛ gɛn an ka ɲɛsin Yara Uwal ma a bɛɛ bɛ gɛn station b'anw yɛrɛ bolo minnu tajiw ka ɲi minnu cɛ ka ɲi Yara Uwal kɔni kɛ o ye o carburant kɔni o ye kabako ye c'est pour dire aujourd'hui que Macron ɲɛ bɛ o de la o crise min fana bɛ Macron kan bi n'o ye gaz ye Macron yɛrɛ y'a jɔ n ko Ala fɔ k'olu tɛ se ka ɲɛ Rusi ka gaz kɔ o bɛ ka moyen de ɲini pour que ka ɲɛ Rusi ka gaz kɔ k'u jigi da Mali ka pétrole Mali ka gaz kan o kɔrɔ u t'a fɛ ka taa o dun banna o tɛ sɔrɔ bilen donc u bɛ taa jamana la sisan gaz ni pétrole bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na n'o ma exploiter fɔlɔ wala minnu ta bɛ ka exploiter u bɛ taa o dɔ ye Cameroun ye minnu ta bɛ yen n'o ma exploiter fɔlɔ o ye Benin ye minnu bɛ yen n'u bɛ wulikajɔ daminɛ olu kɔnɔna na donc Macron bɛ boli de la bi Poutine ɲɛ pour que Poutine kana datugu a ɲɛ parce que Macron jiwoyo de bɛ ka taa ni Faransi y'a bolo bi o dun taara ka dankɛ kaba parce que jiwoyo bɛ ka taa n'a ye fɔ Allemagne ko a k'a jɔyɔrɔ bila Nations Unies Conseil de sécurité segment permanent k'a k'a jɔyɔrɔ bila Allemagne y'o fɔ dɛ k'a k'o bila o tɛ Faransi ko bantɔ ya o y'a bantɔ de n'o banna Français minnu bɛ yan n'u bɛ baara la an fɛ yan an b'u ta gardien ya ni sojɔsi ni minɛncɛ ni bɔyiya an b'u ta bɔyiya la comme u bɛ k'an ka mɔgɔw ta o la Faransi ye
o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'o tɛ baara ye dɛ o ye baara ye dɛ mais o bɛ ka anw maltraité k'anw ko ye an fana bɛ n'u maltraité k'u ko ye yan ni Ala sɔnna Ala barika la inchallah anw bɛ k'an ta kɛ ni barika ye u bɛ k'anw bila baara min na n'o ye k'an sous-employé anw bɛ k'o kɛ ni barika ye parce que anw b'o la ye mais anw bɛ k'an faso jɔ mais anw b'o bila u la ye u tɛ pu tigɛ sɔrɔ ka taa ye u b'u balo dɔrɔn de sɔrɔ ka sa yan Ala k'o latigɛ ni minnu bɛ avion ta ka taa France o de bɛna k'u ye Ala k'o latigɛ donc voici les enjeux minnu bɛ sen na parce que u ye Mali perdu u bɛ ka Afrique de l'Ouest perdu dɔɔni dɔɔni donc Afrique de l'Ouest tɔni min tora u bɛ ka boli ka taa yen de kunbɛn d'accord an balimaw nin b'a to an bɛ don armée ka exploit ba la armée bɔra ka exploit min kɛ an delila k'a fɔ aw ye yan k'a fɔ min ye awa terroriste minnu tun bɛ Mali la terroriste an tun y'a fɔ aw ye donc échantillon de tun bɛ yen n ko u banna pewu o tiɲɛ aw b'a dɔn sisan de k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali terroriste min tun bɛ k'a fagara ka ban de pewu maa mun nalen don Mali kɔnɔ sisan aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn aw b'a dɔn ko maa kuraw don maa kuraw don cogo jumɛn ka sababu kɛ u ka opération ye u ka opération senfɛ i b'a dɔn k'a fɔ maa mun don u tɛ Mali maîtriser kosɛbɛ Ala ka donko dɔ da n'i ma mɛn ko terroriste 40 minɛna i n'a mɛn ko 60 minɛna soit i n'a mɛn ko 80 minɛna o ye Mali fan bɛɛ de sisan o b'a yira k'a fɔ terroriste u ye recrutement kuraw de kɛ mais recrutement min kɛra u bolo sisan maa mun nana a maaw u tɛ Mali dɔn kosɛbɛ armée kɔni kɛ bɛ ka exploit kɛ cogo min na armée bɛ ka exploit kɛ tan an bɛ an ka population an bɛ population fo ka sababu kɛ min ye bi u bɛ ka fara armée kan bi ka se ka nin terroriste nin banbagaci wale kɛbagaw ka se ka olu minɛ an bɛ armée fo o la an b'a fɔ aw ye an bɛna don yɔrɔ min kɔnɔ sisan an mako bɛ min na aw ka se ka cœur bila commentaire la kosɛbɛ min bɛ se k'a to émission bɛna basigi ka sababu kɛ kɔrɔ bɛna révélation baw mun kɛ ni Ala sɔnna a révélation a bɛna aw nafa kosɛbɛ an bɛ min fɔ aw ye aw kana ɲinɛ cogo si la ka aw abonné an ka compte YouTube fana la an ka compte YouTube fana bɛ yen o fana ye Gandi Malien ye k'a fɔ aw bɛ émission kelen mun bɛ tɛmɛ yan a émission kelen o bɛ tila ka passer live la an ka chaîne YouTube fana sanfɛ n'o ye Gandi Malien ye a y'a bisimila aw ka émission préférée kɔnɔ Gandi Malien deuxième partie o dédiélen do uniquement la montée de l'armée malienne en puissance armée exploit mun kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la kɔrɔ Seydou Oumar Traoré a bɛna a da don olu de la sisan kɔrɔ kɔrɔ armée bɔra ka exploit min kɛ sisan kabako dan do ne de bɛ ka ye Ala ka donko do da a bɛ fɔ ko terroriste minɛna u bɛ ne wele de Gandi fɔlɔ e de tun bɛ an kunnafoni nka bi an bɛ kunnafoni d'i ma bi n'o ko mɛ n ko cogo di ko an ka yɔrɔ la sisan k'u bɔra ka terroriste dɔ minɛ ko ne sigilen don yan dɔrɔn soni dɔrɔn ko n bɛna awa fitiri seli dɔrɔn awa Kucala dɔ in wele Kulibali Kule 24 mɔgɔw olu ye wele ko ko Gandi ko terroriste 30 ni dɔɔni minɛna yan sisan ne ko ko terroriste 30 ni dɔɔni ko bɛ se ka minɛ Kucala ko non k'a bila ko sisan de k'an bɛ gendarmerie kɔnɔ la sisan ko terroriste 30 ni dɔɔni ko tɛgɛ kɛr'o de la ne ko tiɲɛ yɛrɛ la n ko sisan kɔni n ko ne yɛrɛ wasara an tun bɛ wuli ka information min ɲini k'a di fasodenw ma bi fasodenw de bɛ wuli ko information ɲini k'a di an yɛrɛ ma bi ka sababu kɛ fɔlɔ information tun bɛ bila dɔɔni dɔɔni mais sisan i b'a bila de fo ka sɛgɛn kosɛbɛ kɔrɔ a ka di n ye ka sigi da don armée ka nin exploit ba in na semaine kɔnɔ nin sera ka kɛ cogo di mais ne tun y'a f'e ye o i tun y'a fɔ minɛ ne y'a f'i ye n ko san finnen don ne y'o f'e ye i y'a kuma fɔ n y'a f'i ye n ko san nana n ko mɛ n k'e ma bɔ san nana k'e to sunɔgɔ la n ko mɛ n ko sanji bɛna woyoli daminɛ oui sanji ye woyoli de daminɛ i y'a faamuya parce que munna san fɛnɛ nana i b'a dɔn diɲɛ kɔni ko bɛɛ ye calcul de ye ani jateminɛ de ye mɔgɔ minnu b'an kunna n'o y'an ka sɔrɔsiw ye Gandi u ka kekun dɛ u bɛ baara la dɛ mais baara min n'u t'a fɔ mɔgɔ ye dɛ u tɛ kuma dɛ an b'an ka militaire défensif fo yan colonel Sadio Kamara n'a ka cɛden bɛɛ lajɛlen a nisɔn ka di bi hali ni fiɲɛ cira sɔrɔsiw bɛ yɛlɛ a fɛ mais ko bi y'a ta de mais parce que bi y'a ta de ils sont visionnaires ils sont stratégiques bi y'a ta de n'i y'a ye bi a nisɔndiyalen don ka sababu kɛ bi y'a ta ye Gandi zon sigilen don ni welewelema da de ye anw de ye wara t'a ko ma an ye Faransi gɛn n'anw ye Faransi gɛn e kɔnɔ ko Faransi b'a ka minɛnw cɛ ka taa ten i b'a fɔ ko kɔɲɔmuso sauté-tɔ wa ayi Faransi taatɔ bi dégâts de kɛ o dégâts de daminɛna o dégâts kɛra politiquement an ka dégâts kɛ Mali la pour que a ka jigin dingɛ kɔnɔ o de kɛra embargo ye anw y'o kun ko sisan ko bon n'aw y'o kun an bɛ aw faga k'aw ban mais sani an k'aw faga k'aw ban an b'aw ka armée kari k'a jigin dingɛ kɔnɔ n'o kɛra a tɔ bɛ to an ni civiliw cɛ e m'a ye terroristes ye vocal bila k'olu ni civiliw tɛ ko civiliw ye erreur kɛ Kati Dozena Bosse ŋanama sibiri ka jan Ndɔri Nɔngɔ ye a jalen ka jan n'a jɔlen ye a bɛɛ
galo Gandhi depuis terrorisme wale daminɛna civil de bɛ ka faga o olu de bɛ ka faga maa minnu fara Ogo Sago olu tun ye sɔrɔdasiw ye de u ye tasuma don car min na Baɲanga sira fɛ Songo sira ninnu o tun ye sɔrɔdasiw ye muso kɔnɔmaw ani denmisɛnninw u bɛ ka sɛnɛ maa minnu bali ka sɛnɛ kɛ Bajangara Moti Douanza Segu o tuma ani Kucala olu ye sɔrɔdasiw ye ayi olu tɛ sɔrɔdasiw ye olu ye civil de ye u ye dugu minnu jeni Jalasago Janweli olu ye sɔrɔdasiw ye olu ye civil de ye a bɛɛ civil jɔn de y'olu kɛ o tɛ terroriste ye a bɛɛ terroriste ye donc u k'a to an ka dɔmɛ tout simplement parce que terroristes b'a dɔn ko ni population décidera k'a f'u t'a fɛ ka terroristes y'u ɲɛnabile o y'a bannen de ye k'a sɔrɔ armée labɛnnen don o baara de daminɛna sisan armée mago bɛ fɛn fila de la ale k'i labɛn k'i prêt population ka collaborer ka terroristes kofɔ armée ni fila armée mago b'o de la e m'a ye communiqué min kɛra kunu DIRPA fɛ ko grâce au renseignement précis de la population u y'a kuma fɔ u da ma don a la yɛrɛ de kɔrɔ u da ma don a kuma la yɛrɛ de terroriste tɛ bɔ sanfɛ ka cungo ye ayi u bɛ si yɔrɔ dɔ de la u bɛ dugu dɔw de cɛci u b'u labɛn yɔrɔ dɔw de la mais n'a y'o ɲɛ tugu aw kan k'aw da da aw kan ka saran o tuma u bɛ sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ oui donc Macron y'o plan min tigɛ ani États-Unis ni Allemagne olu y'o plan min tigɛ pour que ka Mali jigin dingɛ kɔnɔ n'o plan échouera sisan nin y'u ka dernier cartouche de y'u bolo Faransi kan ka taa kalo kura min bi jɔ mois d'août ne y'o f'i ye o tuma sani Faransi ka taa mugu tɔ min tora a bolo sa a b'a bɛɛ di ti Mali la ka sɔrɔ ka taa attaque ma ban dɛ a ma ban ah non e m'a ye nin dɔgɔkun fila kɔnɔna na attaque tan de kɛra 10 attaques 10 défaites terroristes y'o de kɛ 10 défaites Faransi y'o de kɛ wa 10 victoires armée y'o de kɛ o de la anw ko vive l'armée bravo l'armée en avant l'armée pour la victoire tare sisan kɔni ka nisɔndiyalen don an b'o de la wa an b'o de kɛ bi y'an ka dɔn ye parce que an y'o de labɛn mais victoire bɛ ka télécharger dɛ a téléchargement bɛ 2% de la fɔlɔ dɛ kɔrɔ ayi a ma se 50% ma victoire télé c'est en téléchargement bi an bɛ 2% de la en téléchargement cɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ ni mugu labɛnnen b'u bolo u b'a dɔn ko on est en télé k'u bɛ 2% de la fɔlɔ téléchargement na victoire bɛ ka nalen dɛ hali bi Gandhi je te donne rendez-vous dans 6 mois na ala ye e ni ne si jɔ k'an kɔnɔ an bɛ sigi an b'a kuma fɔ o b'a sɔrɔ guerre banna kɛlɛ banna pewu kɔrɔ ni nisɔndiya ye bi an bɛ développement daminɛ jani décembre cɛ kalo 6 o b'a sɔrɔ kɛlɛ banna ne de bɛ k'a f'i ye n'o kɔrɔ ala k'o kɛ a tɔ bɛ to ntufan faga de ma dɛ ani sɛ faga ma n'o tɛ kɛlɛ bɛ ban n'i ye marifa ci mankan mɛn dɔrɔn i y'a ci sogo la i y'a ci sogo la i y'a ci ntufan na sɔrɔdasiw tɛgɛ de bɛ n'u ŋɛɲɛ tuguni muguci nɛgɛ de bɛ n'u minɛ u bɛ to ka kisɛ fu de ci sanfɛ bon k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'a ye parce que kɛlɛ de bɛna ban Allahu akbar Mali na diya Colonel Assimi Goïta, les autorités militaires du Mali, Oyola Bengaba, on a 6 mois, je te donne bien, 6 mois, Ambissia, Naro, elle n'est pas d'amener les santé, n'est pas délégué. Aïe, Coronia, Fonga Benoté. N'est pas bien, on a indépendance militaire qui est autour de Kalokele. Yafo, Kalokele Bibani, mois de juin de l'année, mois de juin, Sarah, Mindo Maïrila. Plateau Kelen sans faire. Maïrila. Allahu Akbar. Wakalo Waro, qu'on fait Kele Bibampeu. Gandhi digi kɛra anw na koyi non kɔrɔ digi kɛra na koyi donc baara dɔw de kɛra minnu ni mɔgɔw ɲɛ b'o résultat la n'u ko k'u b'anw lagosi ka aw ko l'armée monte en puissance attaque dun bɛ ka caya n'a y'u diya u ka attaque kɛ don o don armée b'u susu don o don 10 attaques 10 défaites ayi n'o sisan kɔni ɲɛna cɛ 10-0 anw y'o de k'u la n'i kunna bɔ b'i yɛrɛ fa de o i bɔra b'i yɛrɛ fa bi donc ala barika la dɔw bɛ yen n'o ye NGGAW ye olu ko ne ma ko ko cɛ ko OTAN bɛɛ bɛ se ka Mali kɛlɛ cogo jumɛn na ko ni OTAN jamana kelen wulila dɔrɔn ko tile kelen k'u bɛ Mali ko ban olu t'a kalama o OTAN bɛ ka siran sa bɛ faga siran a fagabaga bɛ siran OTAN tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'i jɔ k'a bɛ Mali kɛlɛ o n'u y'o kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ bin u kan sisan siga yɛrɛ t'a la parce que jamana dɔw de bɛ k'o fɛnɛ kɔnɔ ni OTAN bɔra kɛnɛ kan ka na bin anw kan u tɛ se k'o kɛ o a bɛ gɛlɛya bin u kan min n'u ɲɛ t'a la parce que jamana dɔw de fɛnɛ bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu fɛnɛ ka intérêt bɛ Mali bolo ni Mali n'olu ye teri ye n'u bɛ k'an respecter a ka ca OTAN bɛ siran olu ɲɛ o dɔ ye Russie o dɔ ye Chine o dɔ ye jamana tɔ ninnu ye minnu bɛ ka Mali dɛmɛ i b'a fɔ des pays arabes n tɛ n'u tɔgɔ fɔ a ka ca minnu bɛ ka Mali dɛmɛ gundo la a caman bɛ yen
donc autant b'a dɔn ko u tɛ se ka Mali kɛlɛ vis-à-vis de Kinshasa kɛnɛkisɛ jɛ ka bɛn ɲɛna o tuma u bɛ tɛmɛ dugu jukɔrɔ de dibi la ka nin ko ninnu kɛ anw bɛ k'an sen da o de kan kelen kelen e m'a ye anw ye victoire min kɛ Sogolo n'i ye autant ka médiaw lajɛ n'o ye Faransi ka médiaw ye u ti anw ka victoire fɔ dɛ anw ka mɔgɔ nombre min sara u b'o de bila u ka page kan o sɛbɛn fɔ k'o jengin k'a kɛ comme si ni anw ye défaite kɛ ka anw ka victoire dogo o de kɛ terroriste min fara ka ca min na o ka ca u bɛ communication de la bi ka attaque caya hali n'u ti gagner ka attaque caya dɔrɔn pour que malidenw jigi la ka tigɛ u ka armée la sɔrɔdasi minnu yɛrɛ bɛ front na ji ka jigin u ka to la u ka salaya mais Ala de y'o effet contraire kɛ plus attaque bɛ kɛ plus dɔ bɛ fara sɔrɔdasiw ka détermination kan front kan don o don minnu ye Sogolon kɛlɛ kɛ kunungo depuis kunasiningo u ye daraka de dun u ma kilela dun u ma surafana dun u sira patrouille la patrouille bannen k'u bɛna repos kɛ 4h ni 5h cɛ u nana attaquer o y'a sɔrɔ u kelen bɛ ka labɛn sabati tuguni u y'o o fini kelen min b'u la a n'o ji kelen min n'u y'o min u ma dumuni kɛ u continuera n'o don ye ka juguw kɛlɛ fo 14h tuguni. Allahu akbar. Kɔrɔ ne mana ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka su fila ni tile fila u bɛ ka jisuma dɔrɔn de min ji su fila ni tile fila kungo kɔnɔ. Ka kisɛ ci ka muli terroriste la walahi dɔw ye marifa ci u ka marifa n'a y'i ja i b'i ka cigarette mɛnɛ a la tellement k'a dabulu chauffelen don kalaya fɛ kalaya fɛ tiɲɛ yɛrɛ la kabako don donc kisɛ ci k'a bi sɔrɔdasiw content n'u ko gojo n'u ko gaja i bi dɔ kulekan mɛn hu o bi kule u bi ɲɔgɔn na minɛ u b'a susu ka terroriste ninnu neutraliser image ye i bɛ se k'u filɛ ko fila ayi non tɛ se dɔw biɲɛ bɔlen n'u kɔfɛ dɔw kunkolo kɛrɛ kelen wala dɔw kɔnɔ yɛrɛ i bɛ se ka don dɔw kɔnɔ yɛrɛ quoi ka kɔnɔ fara ko a kɛra victoire dan de y'an cɛya ye o de ye Mali armée y'o victoire de kɛ cɛ 63 kunungo u y'o de faga mais kɔrɔ min ye an kamana gan n'an famana ka min ye Mali kɔnɔ ka terroriste faga ka tila k'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ min'u la kɔrɔ ni ne famana ka nin yɛrɛ ko fɔlɔ ko terroriste tun b'anw ka armée de faga ɲɔgɔn ma fɛ ni hakili b'a la salon na sini ɲɔgɔn ma fɛ filmer kan kɔnɔ o filmer tuguni u bɛ ka Ala akibaru fɔ jidaw ni bɔgɔ nɔrɔ la u b'u ka an ka sɔrɔdasiw ka rangersi sama ka b'u la n'u ka gilet pare-balles Ala de y'o inverse kɛ bi anw de b'u faga k'u filmer ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ bi fo ka k'u ka minɛnw cɛ ka fara an ta kan e ɲɛ bɛ marifaba minnu mobili 3 min minɛ na marifaba minnu b'u ɲɛfɛ terroriste bɛ nin bɔ min ni janfaw tɛ non tiɲɛ yɛrɛ la kisɛ bɔ min wallahi jɔn de bɛ ninnu furu n'u ma jɔn de bɛ nin kisɛ d'u ma jɔn de bɛ k'u armé sinon marifa tun b'u bolo dɛ donc Ala barika la Ala bɛ Mali fɛ armée bɛ anw bolo armée min n'a jɔlen don armée ɲɛmɔgɔw décidélen don armée yɛrɛ décidélen don wa jamanadenw décidélen don donc o décision 3 mana fara ɲɔgɔn kan en avant pour la victoire finale an bɛ taa ɲɛfɛ fo ka taa victoire gɛn ka s'a dan na dans 6 mois notre le bien ayi kɔrɔ i mana fɔ yan dabi ne to an bɛ Mali fura k'a jɛ passe o bɛ kɛ Mali armée b'a fura k'a jɛ wa Mali jamanadenw b'a fura k'a jɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan terrorisme wale an b'anw dɔrɔn sɔrɔ ko yan bɛ Algérie oui mais Algérie population ni armée y'u bolo di ɲɔgɔn ma don min k'a décider o don de u y'a décider ka terrorisme wale ban e b'a mɛn Algérie ayi non a kuma tɛ o don de sera Mali la bi la population a décidé jamanadenw y'a décidé jamana faamaw y'a décidé wa bɛɛ labɛnnen don bɛɛ kɛra sɔrɔdasi ye wa an bi terroristes kɛlɛ an t'a fɛ k'u kumakan mɛn an t'a fɛ k'u tɔgɔ mɛn an ka tulo la kuma tɛ k'u ye sinon kɔrɔ u bɛ ka minɛ bi dɛ donc o baara de bi kɛ ni minnu ɲɛnama minɛna olu bɛɛ di kiiri tigilamaw ma droit de l'homme kow b'olu ɲɛnabɔ ye tribunaliw bɛ yen terrorisme kama olu b'olu juger mais ni minnu kɔni sɔrɔla kɛlɛ daga kɔnɔ kɛlɛ de bi kɛ wa n'u tora kɛlɛ la u tora u to kunna Sogolonkaw nisɔn ka di bi dɛ ayi non parce que attaque fɛn fɛn kɛra Mali armée ka base min bɛ Jagali ninnu na olu ka base arrière de tun ye Sogolo ye n'u ye attaque o bɛ boli ka taa Sogolo armée yɛrɛ de taar'i cun u ka ɲa kɔnɔ sisan ah oui donc o baara de bɛ sen na foyi ma daminɛ fɔlɔ walahi ne y'a f'i ye téléchargement bɛ 10% na an bɛ ka taa i labɛnnen ɲana mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ti joli kun u ti fɛngɛ kun u ye kununko jaw ye a gera dɔw dusukun kan a kana bila n kun a y'a labɛn a y'aw préparer moralement ani psychologiquement terroriste bunteni sogo kɛnɛ n'u bu kɛnɛ yɛrɛ kɛlen sɛmɛ ani basi ni kolo a y'a labɛn a yeli de bɛna daminɛ a y'a labɛn dɛ Mali kɔnɔ préparez-vous moralement an b'u faga jusqu'au dernier
Ah, korosino beka fusuku siane. L'armée est décidée et déterminée. Fusuku yere do beka fusuku biere. Wa munu be vocalu chero. Ah nyame ko ataki be yanfe. Ah moko akana vocal blassa ka paniquer. Ka mogo la sran ka mogo jayu. Akano kessa. Non. Armée décidé le no koralo. Ah be vocal blako yoro munu ku wa foko yoro munu bina attaquer. Armée la bene no déjà. Ça ne au ka vocal me ya so armée ya meun. Non, le comment fou yana quoi, ça olu be min kalama. Akana paniquer ni vocalier, nous vocal blanc, akana paniquer ni vocalier moumé. Armée décidé le nous déjà partout sur le territoire du Mali. Armée décidé le nous femmes fait. Donc au hakili siki banka au hakili latike banka. Vocal moumé bla groupe WhatsApp ou c'est pour que kamoko paniquer ou kana paniquer. Na information mais aya la c'est la kana ba ma abe munu do akada ma point. Akana paniquer. Population continue à Non, on a paniqué. Armée B. Les forces de défense et de sécurité ou B. Police ou B, gendarme ou B, osofera ou B, garde ou B, douanier ou B. Tout le monde est en train de travailler. Bébé Baralade. Bébé Barala. Non, Barabekake. Bébé Baralade. Barabekake. Ngalo haram pro Barabekake. Wa bara mi meka ke mo nyeta lade. A chaman dogole no de parce que Irusu ba fait phénomène. Comme Maskirovka. Maskilovka. Ah, koro kumaire. Oh, oye risikain. Oui. Oh, munu ye doni nga Irusu ba fa. Maskirovka. Opma Maskirovka. Angata. Non, koro tiere la. Maskirovka. Ani sonjale no bi. Kaw koro bi ko nge ni sonjabe kaw koro bi. Trolutu ubeka bunte to. Ay maoma kama tora kelena. Bedimi bi bossa. Wallahi. Maskirovka. Angata. O de baby. Ah non, tiens la koro manen tiga avec adi sunjata. Aywa. Ne a fait nga bisiou. Yafo. Ne a fait ngo la victoire, on va la célébrer ensemble. Non, yafo. Wa ambita de ça jusqu'à la victoire finale. Victoire finale ye dugu be halisa ku torolendo ko teroso budala. Aya utaw ka sunogo sa. Abebetla. Nga be de bina bo bolo la sa ne de be ka fiye ko kala woro. Maskirovka. Maskirovka. Koro tiere la ngaje bitakali. Koro ko kuma kunje kuma. Kuma kunje kuma mo ye folie. Kamalide kelengelena befo. Hali munun ko eni ne ka tiɲɛ k'u b'a senkɔrɔma cɛ ne seru b'olu fɛnɛ fo parce que bi ala ye wasa di anw ma olu kan Mali jugu kan. Bi an ta ye parce que i b'a dɔn kɛ ni maa min taara tiɲɛ dɛmɛ a ka kunna dɛ i bɛ sɛgɛn dɛ an sɛgɛnna dɛ mais i ka victoire do kɔni o ye wasaba de ye min t'i ban. Non siga t'a la bi an ta ye. Parce que an ye tiɲɛ défend. Donc k'a ɲini malidenw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ halisa an ka armée dɛmɛ an ka armée soutenir an ka kɛ sɔrɔdasiw fɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ. Donc n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw minɛ minnu bɛ politiki kɛlɛ ni politiki kuma ni farafara la an ka bɔ olu kɔ sa. An k'olu to yen an ka ɲɛsin armée ma. Politiciens ma Assimi sigi ko mugu ni kisɛ de y'a sigi. Politiki kuma bɛ Assimi wuli wa. Non. Ko mugu ni kisɛ de y'a sigi mugu ni kisɛ de bɛ Assimi bolo o de y'a sigi. Oui. O tuma a sigira min kama ko a ka guerre gagner Assimi bɛ k'a sigi kun kɛ o a bɛ ka guerre gagner. O de kama ne y'a f'u ɲɛna an ka ɲɛsin militaires ma. A ye mɔgɔw ta ka bila armée kunna minnu b'a ɲɛdɔn faso kanu bɛ minnu na. Olu fana ye minɛ san ka di an ka sɔrɔdasiw ma minnu bɛ yen n'u déterminé u tun bɛ ka minɛn de kɔnɔ jitɔ tɛ Mali armée la sa u tun bɛ ka minɛn de kɔnɔ. Minɛn nana. Maskirovka jusqu'à la victoire finale. Maskirovka. Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye bi tun ye awa armée ka dɔn ye bi ye an yɛrɛ ka dɔn ye n'an ko armée ka dɔn ka sabu kɛ a nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Kɔrɔ Seydou Umar Traoré a nana bi awa révélation baw mun kɛra aw yɛrɛ y'a ye hali k'a dan Maskirovka hali k'a dan o kelen bɛɛ ma a y'o mɔni ta dɛ. Maskirovka an b'o de fɔ aw ye. Mamani ne ko kalo joli bɛ san kɔnɔ de. Kalo joli bɛ san kɔnɔ de. 12. Aya ok c'est bon. O tɛ yan. Awɔ. Kɔni ma fili dɛ. O don. Awɔ. D'accord n bolo ko fili la de. A y'o don. Parce que nisɔndiya min bɛ ka sisan n tɛ k'o to ka dɔn tuguni. Kalo joli bɛ san kɔnɔ. 12 don. O don. D'accord. Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye ala ka an bɛɛ jamukan in ɲɔgɔnna ma a nisɔndiyalenba ka na sigi k'a fɔ aw ye nin tɔgɔ in na tuguni ko armée ye exploit baw kɛ terroristes u bɛ ka fa ka ala ka bi ɲɔgɔnna caman ala k'o yira an na merci beaucoup merci Maskirovka.
Société Dramé nettoyage awɔ i n'a fɔ a y'a mɛn cogo min na an ka baara bɛnnen don sanuya de ma. Aw minnu b'a fɛ k'aw ka sow karow pavew sow kuraw kogo fɔɔ ka taa se vitriw ma ani aw minnu bɛ fɛ k'aw ka biro kɔnɔnaw ko fɔɔ ka kɛ manamana. Société Dramé nettoyage bɛ yan aw de kama. Aw sigiyɔrɔ bɛnnen don Baku Jikɔrɔni ni Asseima Paradise kɛrɛfɛ. N'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ la aw bɛ se k'an sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira ninnu na 74 73 09 35 walima 75 37 65 62 walima tuguni 50 04 09 33 ni Société Dramé nettoyage ye a y'aw ka yɔrɔw ko ka jɛ manamana. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma. Femi Unicité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔnna. Station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. Ni ko Supermarché Abiba Market, a fɔ an mago bɛ se magoɲɛmina misɛnnin fɛn fɛn ma, nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko an musolakaw ka lafiya, ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa, sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔ minɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market en lafiyara. Purchase your tracks today. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Société Dramé et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamakɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye Société Dramé et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ hali de Bamakɔ kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19. Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19. O tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malo bɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la.
ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2,280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2,120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la an ni kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 24 24 72 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com